रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। నమస్కారం చేసుకోండి. ఇష్టదైవాన్ని ఒకసారి స్మరించుకోండి. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్రగదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థజ్ఞానలబ్ధయే అమృతాత్మాతమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్ర ఆగమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపతిం విశ్వక్సేనం దదాతార్క్షం భరద్వాజకపింజలం వశిష్టాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్. అస్మద్గురుభ్యో నమః అస్మత్కర్మగురుభ్యో నమః అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తత్రాద్యౌ దంపతీ జగదాంపతి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యత్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపర ఆర్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చ ఆంధ్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయనామ సంవత్సరాణామధ్యే మంగళకర శుభకృతనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరఋతో పాల్గుణమాసే కృష్ణపక్షే తిథిం ధ్యాయాం పంచమ్యాం శుభదితౌ వాసరః భానువాసరయుక్తాయాం విశాఖానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణవిశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్ప్రీత్యర్థం. అందరూ మీ పేరు గోత్రాన్ని ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి. మీ భార్య పేరు పిల్లల పేరు అన్నీ కూడా స్మరించుకోండి, సంకల్పించుకోండి. उनका पेरू नक्षत्रम राशि गोत्रम एल्ला स्मरण बनिकोंगो. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, धर्मपत्नी और बच्चे का नाम भी स्मरण कीजिए. विशेषतः यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध बलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहनाभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः మీరు ఏదైనా కోరికను సంకల్పించి అమ్మవారికి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించుతుంటే దాన్ని ఒకసారి స్మరించుకోండి. எதனால இந்த கைங்கரியத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்களோ அது ஒரு வாட்டி ஸ்மரண பண்ணிக்கோங்க, சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க, தாயாருக்கு விண்ணப்பிச்சுக்கோங்க. மமா சொல்லுங்க, இல்லை అందరూ మమా చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫలసిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కరిష్యే.
கோவிந்தா பகவதோ பலேன பகவதோ வீர்யேன பகவத தேஜசா பகவத கர்மணः பகவத கர்ம கரிஷ்யாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. வீற்றிருந்து ஏழுலகும் தனிக்கோல் செல்ல வீவையில் சீர் ஆற்றல் மிக்கு ஆளும் அம்மானை வெம்மா பிளந்தான் தன்னை போற்றியென்றே கைகள் ஆறத் தொழுது சொல் மாலைகள் ஏற்ற நோற்றேற்கு இனி என்ன குறை எழுமையுமே. மைய கண்ணாள் மலர்மேல் உறைவாள் உரை மார்பினன் செய்ய கோலத் தடங்கண்ணன் விண்ணோர் பெருமான் ஓகே மேம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. மைய கண்ணாள் மலர்மேல் உறைவாள் உரை மார்பினன் செய்ய கோலத் தடங்கண் விண்ணோர் பெருமான் தன்னை மொய்ய சொல்லால் இசை மாலைகள் ஏத்தி உள்ளப் பெற்றேன் வெய்ய நோய்கள் முழுதும் வியஞாலத்து வீயவே. ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கல்யாணோத்சவம் திருச்சானூரிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. இன்றைய வர்ணனையாளர் காஞ்சிபுரம் பிரமிளகுமாரி. உலக க்ஷேமத்திற்காக திருச்சானூர் ஆலயத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பத்ம சரோவ தீர்த்தத்தில் 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மீது மகாலட்சுமி தோன்றி உலக மக்கள் அனைவரும் வளமாக வாழ அருள் பாலிப்பதாக வராக புராணம் கூறுகிறது. பகவான் தனித்து நின்று உயிர்களை காத்தலை காட்டிலும் பிராட்டியுடன் சேர்ந்திருந்து உயிர்களை காப்பதே சிறப்புடையது. ஏனெனில் கருணையே வடிவானவர் பிராட்டி. எனவே காக்கும் கடவுளான எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் சேர்ந்திருக்கும் நிலையில் காத்தல் தொழிலை மேற்கொள்வதே சிறப்புடையதாக இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட பிராட்டியின் திருக்கல்யாணோத்சவ வைபவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். वाचस्पतये देवि वाग
यद्वाचो मधुमत्तस्मिन्माधा स्वाहा सरस्वत्यै स्तोमकं समर्थय गायत्रेण रथन्तरां तद्गायत्रवर्तने यस्ते द्रप्सस्कन्दति यस्ते अगं सत्त्वाहुच्युतो धृणयारुपस्तात् अध्वर्योर्वा स्वाहागतमिन्द्राय तञ्जुहोमि परिवापात् पुरोणासाक्षरम्भात् मञ्चरविन्दुसुगात् स्वाहागतमिन्द्राय तञ्जुहोमि जगते द्रव्यमधुमागोनिन्द्रयावान् स्वाहागतप्रदूयापर्यन्तरिक्षात् स्वाहागतमिन्द्राय तञ्जुहोमि अध्वर्युर्वाद्यानां प्रथमायुध्यते सोमयि दधति स्वामां वधुरोक्षजान्मयि जयजमाने चेच्छाहवाच मे पदद्यज्ञमुखे जुनक्षिवा कुमा एतद्यज्ञस्य क्रियते यज्ञान् गृहीत्वा बहिष्पवमानमाधत्तं विमलाज्यो हि यज्ञपदादेवेद्भुवदेवे संयत्या पुनरेत्योपदिष्टते यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाङ्गमस्वर्णयच्छजहन्त्या प्रतेधारामधुच्युतवत्सन्दुकृते अक्षितमित्याह देवास्यशयानश्वापशस्यति देवास्येतेनाप्यायते अग्निना रहिमस्त्वमत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् गोमागो अग्ने विमागो अस्मि यज्ञो निवत्सखासदमिदभ्यमृष्यः इडाभागो एषो असुरप्रजावान् दीर्घो रयिप्रतुबुद्धः स्वभावान् आप्यायस्तुते यः विश्वरूपमुपक्वये अस्माकमस्तु केवलः वीरकर्मण्यस्तुदक्षो युक्तग्रावाजायते देवकामः शिवस्तुष्टविहागहि विभुक्पोषुतस्मना यज्ञेन उदवा त्रिसङ्गरोमसुभरोयोधा सृष्टिवीरो जायते देवकामः विश्वतुमाभिमस्ते अता देवानामप्येतपाठः प्रणो देव्यानो दिवः श्रीभिवागोरस्तमञ्जो विश्वदर्शः भुक्षीमहि प्रजामिषम् एते सरस्वोर्मयो मधुमन्दोघटस्तुतः तेषां ते सुम्नमीमहे यस्य व्रतं वसवयन्ति सर्वे यस्य व्रतमुपतिष्ठन्त आपः यस्य व्रते पुष्टिपतिर्निवेशस्तगोसरस्वन्तमवसे हुवेम दिव्यगुं सुवर्णं वयसं बृहन्तमपाङ्गर्थं वृषभमोषधीनाम् अभिपतो विष्यादत्पयन्तन्तगुं सरस्वन्तमवसे हुवेम श्रीवालिपुष्टुकेया देवानामसि स्वसा कुशस्वहव्यमाहुतं प्रजां देवीभ्यः यासु पाणिस्त्वं गुरिष्टुषुमा बहुसूवरी तस्यै विस्पत्यै हविस्विनी भान्यै जुहोदनाम् इन्द्रं वो विस्पदस्वरेन्द्रन्नरः अशितवर्णा हरयस्तु वर्णामिह वसानादिवमुत्पदन्ति ताववृत्रान् सदनानि गत्वादित्वभिघटैर्वियुज्यते हिरण्यकेशो रजसो विषादे हेद्धुनिर्वातैवाध्वसीमान् सुजिभ्राजामुषसो न वेदायसस्वतीरपश्युवो न सत्याः आते सुवर्णामिनं तये कृष्णो नामवृषभो यदीदम् शिवाभिर्नस्मयमान्याभिरागात् पतन्तिमिहस्तनयन्त्यभ्राम् वासेव विद्युन्निमादिवत्सन्नमादासि शक्ति यदेषां वृष्टिरसद्गि पर्वतश्चिन्महि वृद्धो विभाय दिवश्चित्स्वानुदेशतस्वनेवः यत्पीडसमरुतरिष्टिमन्त आप इव सध्रियं ज्योतिषमध्वे
अविक्रन्दस्तनयगर्भमासा उतन्वतापरिनीयारथेन त्रिदिगुंसुकर्षविषितन्यन्त्यगुं समाभवन्त्यो द्वदानि पादाः त्वन्त्याचिदश्रुताग्ने पशुर्नयवसे धामाहयत्ते गजमनावृष्टम् दिशिक्वसः अग्ने भूरि निकवजातवेदो देवस्वधावो मृतस्य धामा याश्च मायामाहिनाम् विश्वमिन्वत्ते पूर्वे सन्दधो पृष्ठबन्धो दिवानावृष्टिम् मरुतोदरे त्वम् प्रपिन्वदवृष्टा अश्वस्य धाराः अदवाङ्गेतेन स्तनयित्वमे क्यवोनिषिञ्चन्नसुरः पितानः चिन्वन्त्यवो मरुतः सुदानवप्पयोघ्नवद्विदधे स्वाभुवः अजन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सन्वहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्लुतो मरुतस्तागौ नियत्तवृष्टिये विश्वे मरुतो जुनन्ति स्वसादिगर्दागन्येव तुम्मापेरुं पुञ्जानावत्येव जाया हृदयनद्या वा पृथिवीर्मधुना समुक्षतपयस्वति कृणता बहोदधीः ओच्यञ्चरतरसमदिञ्च पिन्मधयत्रानरोदस्मिञ्चधामधो उदत्यञ्चित्रम् औरवभृगवच्छुतिमप्नवा नवदाहुवे अग्निकंसमुच्चवासम् आदवगुंसविजुर्यथा भगस्येव भुजिगुंहुवे अग्निकंसमुच्चवासम् हुवे वादस्वनम् कविम् पञ्चन्यकन्यकोशः अग्निकंसमुच्चवासम् यो वै पवमानानामन्वारोहानि विद्वान् यतेन पवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्छिद्यते स्वेनोऽधिका कर्तृशन्ता अनुद्वारभे स्वस्तिमासं वारयतु पन्नोऽसि पृष्टुच्छन्दा अनुद्वारभे स्वस्तिमासं वारयसखासि जगतीशन्ता अनुद्वारभे स्वस्तिमासं वारयेत्याहिते वै पवमानानामन्वारोहास्तानि एवं विद्वान् यजते न पवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्छिद्यते यो वै पवमानस्य सन्ततिं वेद सर्वमार्जते चिन पुरायुष प्रमीयते समान् भवति विन्दते प्रजां पवमानस्य ग्रहादिक्यन्ते समास्तीते गृहीताद्रोणकलसाधमरीयः पूर्णभृत्तानगतगृहीत्वा कुर्यात् स्वमानोच्छिन्यात् तं विच्छिद्यमानवद्भरि प्राणो न विच्छिद्येतोपजामगृहीतो प्रजापतये त्वेन्द्रागत्वेत्याधमनीयं विश्वेभ्यैति बोधभृतं भवमानमेव तत्सन्तनोति सर्ववायुरेति न पुरायुष प्रमीयते वसुमान् भवति विन्दते प्रजाम् श्रीनिवासवनान्यथ तृतीयकोसवनमवलम्बन् जनकुंसु कुर्वन्तौ पाकुंसुपात्ये कुंसुमवाच्य तत्तृतीकसवने भितृज्याभिगुणयाज्यदाह्यतिनाकुंसुमज्जदभिरुणोति तेन द्वेषि सर्वाण्यकोसवनान्यकोसमन्ति प्रवन्ति समावत्तेति जानि करोति दोषमुद्रौ ददावजोर्यौ पर्यावत् ते जठरेव पादाः तयोपश्यन्तो अतियन्त्यन्यमपश्यन्तस्ये रुणादियन्त्यन्यम् त्वेर्दधति केशी विश्वाभुवनानि विद्वान् तिरोधायेत्यधिकं वसानः सुप्रमादत्ते अनुहाय चार्यै देवावेयज्ञे कुर्वत तदुदा कुर्वत ते देवाय महायज्ञमपश्यन्तमदन्वदाग्निहोत्रं व्रतमकुर्वत तस्माद्योग्रदश्चाद्युर्यग्निहोत्रन्युक्पतिपूर्णमासं यज्ञमग्नि सोमेयं पशुमकुर्वतार्चं यज्ञमाक्षेयं पशुमकुर्वत वैश्वरेवं रादत्तवनमकुर्वत वरुणप्रघासान्वाध्यन्दिनगुंसवनगुंसागमे
मेधान् प्रतिगच्छन्ति अम्बगागच्छतेयदवनमकुर्वदाने सामसुरायज्ञमन्ववाचिकाकं सन्तन्नान्ववायन्ते ब्रुवन्नद्धर्तव्या वा इमे देवा भुवन्निधरस्याध्वरत्वान् ततो देवा अभवन् परासुराय देवं विद्वान् सोमेन यजते भवत्यात्मना परास्य यथा ध्रुवया भवति परिभोरग्निं परिभोरिन्द्रं परिभोर्विश्वान् देवान् परिभोर्मागौ सह ब्रह्मवर्चसेन सदपवस्वान् सङ्गवे सञ्जनाय समर्वते सगं राजन्नोषधेभ्योच्छिन्नस्य तेरिगपते सुवीर्यस्य रागस्फोटस्य चितारस्यामा तस्य मेधास्तदस्य देभक्षी गतस्य द इदमन्मुजे प्राणाय मे वध्योदावत्यसेवस्वापानाय ध्यानाय वाचे दक्षक्रतुभ्या चक्षुर्भ्यां मे वध्योदौ वत्ससेव वेधागश्रोत्राजात्मनेऽङ्गे आयुषे वीर्याय विष्णोरिन्द्रस्य विश्वेषां देवानाञ्जधर्मदिवर्चोदा मे वत्ससेव वस्वकोशिको नाम कस्मै त्वागाय त्वायं प्रासो मेनातिद्रमय्यं प्रासो मेनामी मदगो सुप्रजा प्रजया भूया सगो सुवीरो वीरै सुवर्चावर्चसा सुपोषपोषैर्विश्वेभ्यो मे रूपेभ्यो वर्चोदा वर्चसे भवस्वतस्य मेधा स्वतस्य ते भक्षीयतस्य इदमुन्मृजे सुभूषण्णमे क्षेदैषवैपात्य प्रजापतिर्गज्य प्रजापतिस्तमेव तर्पयति सेनन्द्रप्तो भूत्याभिभवते ब्रह्मवर्चसकामो वे क्षेदैषवैपात्य प्रजापतिर्गज्य प्रजापतिस्तमेव तर्पयति सेनन्द्रप्तो ब्रह्मवर्चसेनाभिभवतामयाव्यवे क्षेदैषवैपात्य प्रजापतिर्गज्य प्रजापतिस्तमेव आयुषाभिभवते भिचरन्नवे क्षेत्रेषु वै पात्रय प्रजापतिर्गज्ञ प्रजापतिस्तमेव दत्तनापानाभ्यां वाचो दक्षक्रतुभ्याश्चक्षुर्भ्यागस्रोत्राभ्यामात्मनोऽङ्गेभ्यायुषोऽन्तरे दिदायक्रधन्वती स्वस्तिर्विघ्नस्वस्तिः परसुर्वेदि परसुन्नस्वस्तिः यज्ञया यज्ञकृतस्थते मास्मिन् यज्ञमुपक्वयध्वमुपभावा पृथिवीक्वये कामुपास्तावः कलदस्वयज्ञोपमाहोत्रावहवेक्वयन्तान्नमोत्तदे प्रखड्डे मखस्य मायसो यादित्याहवनीयमुपदिष्टदे यज्ञा वै मखो यज्ञं वा वसरदान्दस्मादेव नमस्कृत्य नमो रुद्राय मखग्ने नमस्कृत्यामावाहेत्याग्नेत्रं तत्त्वायेव नमस्कृत्य सर्पत्यात्मनो नार्थे नम इन्द्राय मखग्न इन्द्रियं मे वीर्यं मा निर्वधीरिति होत्रेयमादिरमेवीतामासास्त इन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय या वै देवताश्च दस्यार्ति मार्पयन्ति याता विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति नमोऽग्नये मखग्न इत्याहिता वै देवता सदस्यार्तिमार्पयन्ति ताय एवं विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति हेत्थस्य चिरे समीचीमागं हदस्पादकं रोग्यमादेवो दिव्यादकं हदस्पादुवायुरन्तरिक्षाते पृथिव्यायमपितृभ्यः सरस्वती मनुष्येभ्यो देवी द्वारोपामासन्ताप्तन्नमस्तदते नमस्तदस्पदये नमः सखीनां परोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्या हेदैर्यव्योदस्तिष्ठा यस्य सदने धीरयो तत्पाकतरवुन्निवदवुदद्वदस्त्वेकं
अद्या वा पृथिवी अद्यान्नस्ततो वै प्रदर्पन्तम् पितरो न प्रदर्पन्ति तैनमेश्वराहि कंसितास्तदा प्रसर्प्य दक्षिणाढ्यम् परे क्षेदागन्तपितरः पितृमानः युष्माभिर्भूयासकं सुप्रजसोमया यूयं भूयास्तेभ्य एव नमस्कृत्य सदा प्रसर्पत्यात्मनात्यै। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. எம்பெருமான் ராமனாக அவதாரம் செய்தார். அப்படி ராமனாக அவதாரம் செய்து சீதையோடு மிக அருமையாக வாழ்ந்து வருகின்றார். இதோ பிராட்டியினுடைய திருக்கல்யாணோத்சவ வைபவத்தை நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். பிராட்டியினுடைய எழில் வதனத்தை கண்டு நம்முடைய உள்ளம் கொள்ளை போகின்றது. ஆம், இந்த கல்யாணோத்சவ வைபவத்திலே பக்தகோடி பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் தங்களுடைய குலம் கோத்திரம் தங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களினுடைய பெயர்களையெல்லாம் சொல்லி சங்கல்பம் செய்து கொண்ட அந்த நிகழ்வையும் நாம் சேவித்தோம். வரிசையாக நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ரக்ஷாபந்தனம் என்று சொல்லக்கூடிய காப்பு கட்டக்கூடிய அந்த நிகழ்வையும் நாம் சேவித்து மகிழ்ந்திருக்கின்றோம். இன்னும் சற்று நேரத்திலே பிராட்டியினுடைய கல்யாணோத்சவ வைபவத்தினுடைய மிக முக்கிய கட்டத்தையும் நாம் எட்ட இருக்கின்றோம். ஆம், பிராட்டி நமக்காக பரிந்து பேசக்கூடிய உலகத் தாயாக விளங்கக்கூடியவள். நம்முடைய குறைகளையெல்லாம் எம்பெருமானிடம் சொல்லி செவிமடுக்கச் செய்பவர். பிராட்டியை பிரிந்திருந்தால் எம்பெருமானினுடைய காக்கும் திறனே மாறுபட்டு போகிறதாம். ஆம், சீதா பிராட்டியோடு எம்பெருமான் வாழ்ந்திருந்த காலத்திலே அவளை பிரிய வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்தில் தான் அறநெறியிலிருந்து வழுவி தன்னை வதம் செய்ததாக வாலி சொல்லுகின்றான். கோவியல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கெல்லாம் ஓவியத்து எழுதவொன்னா உருவத்தாய் உடமையன்றோ ஆவியை சனகன் பெற்ற அன்னத்தை அமிழ்தின் வந்த தேவியை பிரிந்த பின்றை திகைத்தனை போலும் செய்கை என்கின்றான். பிராட்டியை பிரிந்த பிறகுதான் ராமபிரான் தான் செய்யும் செயல் சரியா தவறா என தெரியாமல் திகைத்ததாக வாலி ராமபிரான் மீது குற்றம் சுமத்துகிறான். பிராட்டியோடு கூடியிருக்கக்கூடிய நிலையிலே காப்பவனாகவும் பிரிந்திருக்கக்கூடிய நிலையிலே காக்கும் திறனிலிருந்து மாறுபடுபவனாகவும் எம்பெருமான் இருப்பதாக இதிகாசம் இயம்புகின்றது. அடியவர்களுடைய அளவற்ற குற்றங்களை காணும் போதோ தன்னுடைய சுயமான எண்ணத்தினாலோ அவர்களை காவாது எம்பெருமான் புறக்கணிக்க கூட கூடும். ஆனால் அப்பொழுது அடியவரிடம் அருள் காட்டுமாறு எம்பெருமானிடம் அன்புடன் எடுத்து கூறி புருஷகாரம் செய்ய எம்பெருமானின் அருகில் பிராட்டியார் இருந்தே ஆக வேண்டும். அப்போதுதான் காத்தல் தொழிலை எம்பெருமான் தடையின்றி மேற்கொள்ளவும் முடியும். ஒருவரை மற்றொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு செய்யும் செயல்தான் புருஷகாரம் என்பது. அடியவரின் குற்றங்களைக் கண்டு பகவான் சீறி சினந்து உதறித்தள்ளுவதும் உண்டு. அப்போது அடியவர் மீதுள்ள கோபத்தை போக்கி அருளுமாறு ஆண்டவனிடம் வேண்டி அவர்களை அன்போடு அங்கீகரிக்குமாறு உதவுபவர் பிராட்டியாரே. எனவே பிராட்டியாருக்கு புருஷகார பூதை என்னும் திருநாமமும் உண்டு. ஸ்ரீ என்னும் பதம் ஸ்ரேயத இது ஸ்ரீ என்று ஆகும்போது பிராட்டியார் எம்பெருமானை எப்போதும் சேவித்துக் கொண்டு அவனை விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறார்.
वसुमद्गणस्य सोमदेवदेमतिविदप्रातस्य वनस्य गायत्रछन्दस इन्द्रपीठस्य राजकंसपीठस्य मधुमत उपहोतस्योपहोत भक्षयामि रुद्रवद्गणस्य मतिविदो माध्यन्दिनस्य सवनस्य तृष्टुप्छन्दस इन्द्रपीठस्य न राजकंसपीठस्य मधुमता वहोदस्योपहोत भक्षयाम्यादित्यवद्गणस्य सोमदेवदेमतिविदस्तृतीयस्य सवनस्य जगती छन्दस इन्द्रपीठस्य न राजकंसपीठस्य पितृपीठस्य मधुमत उपहोदस्योपहोत भक्षयामि आप्यायस्व समेतुते विश्वदस्वामवृष्टियम् भवावाजस्य सङ्गथे हिन्वमे गात्रा हरिवो गणान् मे मामितीदृशः शिवो मे सप्तर्षीनुपतिष्ठस्व मामे वाहन्नाभिमतिकाः अपामसोममृता भूमादर्स्मज्योतिरविदाम देवान् किमस्मान् कृणवदरादिः किमुदोर्तिरमृतमर्त्यस्य जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदा विचर्षणिः पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना युवं चक्षुराधत्तमक्ष्योः इष्टगजुषस्ते देव सोमस्तु स्तुतस्त्वामस्य सस्तोक्थस्य हरिवद इन्द्रपीठस्य मधुमत उपहोतस्योपहोत भक्षयामि आपूर्यास्थामापूरयता प्रजया च धनेन च एतत्ते ततये चत्वामन्वेतत्ते पितामह प्रपितामह ये चत्वामन्मत्र पितरो यथा भागं मन्दध्वं नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सुष्पाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो घोराय पितरो नमो भोजये तस्मिन् लोके स्थायुष्मागस्तेन येऽस्मिन् लोके मान्तेन तस्मिन् लोके स्थायुयन्तेषां वसिष्ठा भूयास्तयेऽस्मिन् लोके हन्तेषां वसिष्ठो भूया सम्प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहमस्तन्नो अस्तु पतयोरयीणाम् देवकृतस्यै न सो भयजनमसि मनुष्यकृतस्यै न सो भयजनमसि पितृकृतस्यै न सो भयजनमस्यप्सु धौतस्य सोमदेवतेर्भिस्तुतश्रेष्ठयजुषस्तुतस्तोमस्य भक्षो अश्वस निर्यो गोसनिस्तस्य ते पितृभिर्भक्षं कृतस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि महीनां वयोधि विश्वेषां देवानां तनोररुध्यासमद्यादीनां ग्रहं वृषदीनां ग्रहोऽसि विष्णोर्हृदयमस्येकमिष विष्णुस्त्वानुविचक्रमे भूतिर्दध्ना घृतेन वर्धतां तस्य मेष्टस्य विडमागम्या ज्योतिरसि वैश्वानरं वृश्चिजी दुग्धं यावती यावा पृथिवी महित्वा यावच्च सिन्धवो वितस्थो तावन्तमिन्द्रते ग्रहकौसहोद्यागृह्णाम्यस्तृतम् यत्कृष्णशकुनः पृषदाज्यममृषेच्छूद्रास्य प्रमायुकास्य यच्छ्वावमृषेच्चतुष्पादोऽस्य प्रमायुकास्वस्कन्धे यजमानप्रमायुकस्यात् पशवो वै पृषदाज्यं पशवो वा एतस्य स्कन्दन्ति यस्य पृषदाज्यस्कन्दति यत्पृषदाज्यं पुनर्गृह्णादि पशूनेवास्मै पुनर्गृह्णाति प्राणो वै पृषदाज्यं प्राणो वा एतस्य स्कन्दति यस्य पृषदाज्यस्कन्दति यत्पृषदाज्यं पुनर्गृह्णाति प्राणमेवास्मै पुनर्गृह्णादि हिरण्यमवधाय गृह्णात्यमृतं वै हिरण्यं प्राणप्रषदाज्यममृतमेवास्य प्राणे दधाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठात्यश्रमवघ्रापयति प्राजापत्यो वा स्वप्राजापत्य प्राणस्वादेवास्मै योने प्राणन्निर्मिमे देवि वा एतस्य यज्ञश्चिद्यते यस्य पृषदाज्यस्कन्दति वैष्णव्यर्चा पुनर्गृह्णादि यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञेनैव यज्ञकं सन्तनोति
देवसवितरे तत्ते प्राह तत्प्रच सुवप्रच यज बृहस्पतिर्ब्रह्मायुष्मत्या ऋचो मागाता साम्नः सत्याव आशिषः सन्तु सत्या आकूतय रतञ्च सत्यञ्च वदतस्तु तदेवस्य सवितुप्रसवे स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जम्मक्यज्ञस्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य सहस्रमस्योर्जम्मक्यगो सत्रं दुहामामा शस्त्रस्य शस्त्रं गम्यादिन्द्रियावन्तो वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिषम् सा मे सत्यासेत् देवेषु भूयात् ब्रह्मवर्चसम्मागम्यात् यज्ञाबभूव स आबभूव प्रजक्ते सवावृधे स देवानामधिपतिर्बभूव स अस्माकम् अधिपतीन् करोतु वयज्ञस्यामतयोरयीनाम् यज्ञपतिम् दुहे यज्ञपतिर्वा यज्ञम् दुहे सकयस्तु सत्रयोर्द्वाहममिद्वान् यजते तं यज्ञो दुहे स इष्ट्वा पापीजान् भवति येन योर्द्वाहम् विद्वान् यजते स यज्ञम् दुहे स इष्ट्वा वसीयान् भवति स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जम्मक्यज्ञस्तुतं दुहामामा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य सहस्रमस्योर्जम्मक्यगो सहस्रं दुहामामा सहस्रस्य गम्यादित्याहिषवै स्तुतसहस्रयोर्दोहस्तय एवं विद्वान् यजते दुहजेव यज्ञविश्वा वसीयान् भवति सेनाय पद्मने स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमो विष्टम्भाय धन्मने स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमः परिधये जनप्रसनाय स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमः ऊर्जे होत्राणाग स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमः पयसे होत्राणाग स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमः प्रजापतये मनवे स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमः ऋतमृतपा सुवर्वा स्वाहा वत्स्वयमभिगोर्ताय नमस्त्रुम्बन्तागोहोत्रामधोर्घृतस्य यज्ञपतिमृषय येन साहुः प्रजानिर्भक्ता अनुदप्यमानामधविजोस्तोतावपतौरराधः तन्नस्ताभ्यागं सृजतु विश्वकर्मा घोरार्षयो नमो अस्तेभ्यः चक्षुषयेषां मनसश्च सन्धौ बृहस्पतये महिषद्युमन्नमः नमो विश्वकर्मणे समुपात्वस्मानन्यान् समपान्मन्यमानः प्राणस्य विद्वान् समरेण धीर एणश्च कृपान्महि बद्धेषां विश्वकर्मन् प्रमुञ्चास्तये ये भक्षयन्तो नवसोऽन्यान् रोः यानग्नयान्वदप्यन्तधिष्ठिया इयं तेषामवयादृश्यै सृष्टिन्नस्तान् कृणोतु विश्वकर्मा नमः पितृभ्यो अभियेनो अख्यनि यज्ञकृतो यज्ञकामास्तु देवागामावो दक्षिणान्ननीनि ममानस्तस्मादेन सः पापयिष्टा यावन्तो वै सदस्यास्ते सर्वे दक्षिण्यास्तेभ्यो यो दक्षिणान्ननयेदैभ्यो वृश्चेता यद्वै स्वकर्मणानि जुहोति सदस्यानेव तत्प्रीणात् तस्मै देवभूते माधामुखमसि मुखं भूया सञ्ज्ञा वा पृथिवीभ्यां परिगृह्णामि स्वे त्वा देवा वै स्वानराः प्रत्यावयन्तु देवान्तरिक्षे वयागुंसि पृथिव्यां पार्थिवान् ध्रुवेण सोमन्नयामसि यथा न इन्द्र इति केवली सर्वाः समनसः करत् यथा न सर्वा इति सोऽस्माकं केवलीरसन्ने यद्वै होताध्वर्युमभ्याह्वयते वज्रवेणमभिप्रवर्तयत्युक्थसा इत्याह समरं प्रतिकीर्यतेऽन्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातस्सवनं गायत्र्यैव प्रातस्सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्सं वाचीत्याहमाध्यन्दिनकुंसवनम् कपिगीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा तृष्टप्रेष्टभम्माध्यन्दिनकुंसवनं दृष्टुभैवमाध्यन्दिने सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्सं वाचीन्द्रायेत्याह तृतीयसवनं प्रतिगीर्याक्षराणि सप्तपदा परीशाक्परो वज्रो वज्रेणैव तृतीयसवने वज्रमन्तर्धत्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति यो यथा सवनं प्रति
प्रतिकरे छन्दागं संपादयेत्तेजप्रातस्सवन आत्मन्नधीतेन्द्रियं माध्यन्दिने सवने पशोगस्तृतीयसवन इत्युक्ससा इत्याह प्रातस्सवनं प्रतिकीर्यत्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातस्सवन एव प्रतिकरे छन्दागं संपादयत्यसो तेजो वै गायत्री तेज प्रातस्सवनं तेज एव प्रातस्सवन आत्मन्धत्ते माध्यन्दिनगं सवनं प्रतिकीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा चतुष्टत्रैष्टभं माध्यन्दिनगं सवनं माध्यन्दिन एव सवने प्रतिकरे संपादयत्यसो इन्द्रियं वै कृष्णेन्द्रियं माध्यन्दिने सवन आत्मन्धत्तवुक्तं वाचीन्द्रायेत्याहृदयसवनावतिकीर्य सप्तैराण्यक्षराणि सप्तवधा चत्वरीता वरात्मसवो जागतं तृतीयसवनं तृतीयसवन एव प्रतिकरे छन्दागं च सम्पादकक्षरो बसवो वै जगति बसवस्तृतीयसवनं बसोमेव तृतीयसवन आत्मन्धत्ते यद्वै होता भज्यमभ्याक्रयत आश्रमस्मिन्वधाविदर्श्यं नापहनीता प्राच्य संवत्सराभ्यहावे वीरं स्वगं सामोदगिवेदीयधावायतान् प्रतीक्षत एव मद्धर्य प्रतिगरं प्रतीक्षते शतभिप्रतीर्य तथायतया नमस्ते तादृशेव तत्सत्यादिदप्येते साधारणं చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు
వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిని మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిని మీ పొందులు ఈడు జోడులాయెను నీ ఇట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి భక్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి భక్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను అరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు హరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు ఈడు జోడులాయెను మీ ఇట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు
ఓం ఋష ప్రణవ ఉక్థసకోశినాం प्रतिगरोध्वर्योणाय एवं विद्वान् प्रतिगृणात्यन्नाद एव भवत्यास्य प्रजायां वाजी जायते वै होता सावध्वर्युर्गदासीनस्य गोसत्यस्यायम तद्धोदानैत्यास्तैव हि यमथो इमामेव तेन यजमानो दुहे यत्तिष्ठन् प्रतिगृणात्यमुष्या एव तद्धर्युर्नैति तिष्ठति वक्यसावथो अमूमेव तेन यजमानो दुहे कदासीनस्य गोसति तस्मादितप्रदानं देवा उपजीवन्ति यत्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मादमुदप्रदानं मनुष्या उपजीवन्ति यत् प्राणासीनस्य गौडति प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मात् प्राचीनगोरेतो धीयते प्रतीची प्रजा जायन्ते यद्वै होताध्वर्यमभ्याक्वयते वज्रमेणाभिप्रवर्तयति परागावर्तते वज्रमेव तन्निकरोति उपयामगृहीतोऽसि वाक्सदसि वाक्पाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णाम्युपयामगृहीतोऽस्य सदसि चक्षुष्पाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णाम्युपयामगृहीतोऽसि सदसि श्रोत्रपाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णामि देवेभ्यस्ता देवेभ्यस्ता विश्वेभ्यस्ता देवेभ्यो विष्णुरुक्रमैषते सोमस्तको रक्षस्वा दुश्चक्षामावख्यन्मयि वसुपुरो वसुर्वाहत्मा वाचं मे बाहि मयि वसुर्विदत्वसश्चक्षुष्पाश्चक्षुर्मे बाहि मयि वसुस्वयत्वसश्रोत्रपाश्रोत्रं मे बाहि भूरसि श्रेष्ठोरश्मीनां प्राणपा प्राणं मे बाहि भूरसि श्रेष्ठोरश्मीनामपानपा अपानं मे पाहि यो न इन्द्रवायु वश्विनामभिदासतिभ्या द्रव्यमुत्पीते शुभस्पति इदमहान्तमधरं वादयामि यथेन्द्राहमुत्तमश्चेतयानि प्रसो अग्ने तवोतिभिस्तु वीराभिस्तरति वाचकर्मभिः यो दीक्षापतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वैशेरुषण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः तत्त्वमेवाप्नोति ततो इयं वै पूर्णाहुतिः तस्यामेव प्रतिष्ठते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा అలమేలు మంగవు నీవౌని పతి చేకొంటిని అలమేలు మంగవు నీవౌని పతి చేకొంటిని నెలకొని చేతలు నీవే అలమేలు మంగవు నీవునే పతి చేకొంటివి నెలకొని చేతలు నీవే నేరుతువే అలమేలు మంగవు నీవునే పతి చేకొంటివి మొగము చూడగానే ముంచుకొను నగవులు మొగము చూడగానే
ముంచుకొను నగవులు నగగాని పెనగొని నాటు తగులు మొగము చూడగాని ముంచుకొను నగవులు నగగాని పెనగొని నాటు తగులు తగులగా తగులగా తమకము చిగిరించు తగులగా తగులగా తమకము చిగిరించు చిగిరింపునాసలు చిమ్మిరేచువలపు